ton ton. Ton 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 ton. Dio. Il choco donne. Et Vladio. I can actually no says on between one and I have Buluka. Bonsoir, 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 bonsoir. A direct sécurisé dans une sécurisation sécuratale. C'est que c'est grave. C'est très, très grave. Dans une gravation gravée. You know. Donc, you sécurisation. Bonsoir, voilà. Kuri bashima machi soria. Wako ube choko dide. Ne na fi mu ya umne do ni wa. Ou bien c'était comme même. Alors ko ube choko di folo, ko ube di sawa. Sawa très bien. Voilà. I faire que your creation. Voilà your hey. Aten dabla ngana kela. Voilà your creation, your direction, you commensation, you know. Parce que mega anglais de si ça ko imbe ko sugam na ça il faut que nganda je anglais là. Voilà. En tant que bina tagaido, moko ka ko de la sisanga, ka ko nous fin ku fin. Il faut commencer à parler your Anglation, you know. Mandem perazezi mangando. De toutes les façons, on va donner tante mochi. Halini chira fananteta. Bebo kalama. Tiente, au bonsoir. Kuribashite malin. Voilà, mbaro akera cliff là. Au yera kun presembe wakati na kanyo tewa. Mais tellement que ni dossier quoi gris. Nanya tugutu nyona ko jugu c'est pas bon. Parce que par finir, ça va faire une finiation garawal. Amin Belaja, YouTube, fin makala. Ça va faire une chinoisation garawal des arrêts cardiaques, your cardiacation, you know. Vous voulez voir cliation, non? Cliation, c'est chaud. C'est que c'est chaud, c'est garau aujourd'hui dans une garawation garawli. Vous êtes perawa, aïdjisman nunta, awa popcorn nunta, awa clodaile, awa mandem princessi nana. Nous sommes metako nyanyini asungoro. Awani mande princessi adado mogo la stade mi prevoute mande princessi volate kuma ni ada wakato dro prevu de bi ou kelen ku ja pampan ou yera bene la bon do na kasro domina ne ma fongombe bo ou talembe eru créer la kasro ne ma erfo wa ou tale do walden do mune ko lu bugo e no kwa du kono na le messe garaw ayo jasigi mande princessi mangando yora ngoni ntara so kelenta misabugu misiri kala fela davo ga imeblu nye so kelenta en wakati na abega ta baga chenno ma ndu kono ko chigo magaya inte ta baga waldema neka fin fleni comment on appelle déjà nega équipe là de fleni ce sont pas des Yugos des chap là aide adabla anga mizigini ngala folo mizigini nankela la debani bambolo shuina me do debani ngono voilà que chacun se calme ko bega akli sigi ki ja sigi mande princessi mangalu au kwa na gringri na eko ingringri ate be angata don pourquoi you gringriation pourquoi angata malika le lens bagale flow c'est kati nani boy malika foni e ala mone bode ni foliga ga ate lensi foni lensi wote ni seni de mega ga ni e malika pasare Nancy, la force invisible. Et Allah. Malika family. Hey. Alinko, Malaminko, Malika family. Janalinko, Malika family. Tinyaka posta manangera kasa ubo. Hey. Tinyaka posta manangera pinga ningedu. Les legs. Yes, I go get do. Les legs. La force invisible. La main l'enfant de la rue. Hey, la force invisible.
fasaye. Kabala ni foli gaga ate malika fasaye. Hey, nige lensi fasaye. Aniko, nananiko, malika family. Aniko, nananiko, malika family. Hey, nananiko, malika family. That's all. Hey. Wallahi, la force invisible, la maître de Dieu, l'enfant de la rue, Furufurutigi, Akalama Kalamamba, le seul et l'unique. Hey, hey, Malika, 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 hey. La main de Dieu, l'enfant de la rue, Furufurutigi, hey, l'invisible, Nani Boy Doro, c'est parti. Nani Foli Gaga, ate Mariga Fonye, Mone Bote ni Foli Gaga, ate Lengsi Fonye, Mone Nani Foli Gaga, ate Foliga Masaye, hey, Uamudeni, Gaga. Nananiko, Malika family. Aniko, Nananiko, Lexi Nico, Malika family. Hey, Allah, better sensi, Malika, Fimani, hey, Malika Nico, wallahi. Non, biti mangene. Bagaren flow, non, Nani Boy, ne dogoni, ima miziki, duma boka temeni miziki, ngane bagaren flow ni sheje, ni cheni, Malika fasa madia, kobe, kokele, Malika ka fima, era de sigilen fleni, la force invisible ka fima, ma edeni hakli kadi, ma edeni nga force, c'est-à-dire nga frappu aérienne, ma aka frappu aérienne main, ma ni mande princesse frappu ke sa yere. Ma borojane, la force invisible ka kalandeni, la mère de Dieu, l'enfant de la rue, Furufurutigi, Akalama Batigi, le parolier de nos ancêtres, Keletigi, le roi du Facebook, au ka kalandin, choi de flenene, ko be ko kele mandem, perazasi mangado, ka wuli, ka problème ka fokiba fi dans la terre, ka ta prévu yini, prévu e jumé, a vogali, a vidéo, a photo, c'est-à-dire à numéro, hali ni turi kunga sosolite mina mandem princesse mangado ka do mandem blogono kata kalange mandem ka ufe kata sigi la force invisible koro kan sigi mande ka dea kono la force invisible mandem ka wa mandem soro fe kono ni nana ayi ni melegani ngo ka be fe ka senda I senda ro la nye muso de ye chede me I senda choko ira na ngala digitande mandem princesse mangado ako Chaude senga kanga daya muso sendali manogo ngolengsi chebe no me muso fana be muso mi che dusu bala me muso de do mande princesse mangando lengsi koko ate ko fana be ko kono la ko bo isiri mande kono ambe mande tagaro yireila wa okera de ko be ko kele le cerval ka foli be ano tono bafa ka foli tugulo la ka joli siker ka foli tugola ka ashkuru no 24 ka foli tugola patron ere o manabo ka bangoni nga tugola nere ka avocat ka Mustafa ka foli tengola ka madame la présidente fo son ko mani bankuma ka ba madame la présidente la ka tata ne fertiti fo amana wa tata ne fertiti la malika family bella jelale foli no sans faire fo duguma mandem princesse mangado ka boli kanjo États-Unis ka nga big boss fo ni bora big boss la menga el patrona fo ka boli kana el patrona fo France Kabo el patron na ka grengrega mon bébé mon cœur ma vie tonton kabanoro bisous là-bas je t'aime I love you voilà tonton kabanoro folie blebele ba bien non ni mboro la mesro ka gren chela lete anglais me o sitande toro yiri jugu fere ako mo mona kuma ufo ya bulu takato lu nyenyi ni yoro la sitande toro tin mai famna ko be ko kele wala we chei o malega folie bien non ko be ko kele sitande toro yiri jugu fere ni mboro la metono Ivan Chokofo Espagne tana Ivan niga folie bi dem so ka kenega no o manake bella jelale folie no mi to fora ani mi to ma fo o bella jelale nga folie bi mandem princesse ga kenego no o mala ni an do tala histoire kono na la balion a ou jonga ji doni mi parce que quand c'est garou c'est dans une garouation garoulée donc je bois un peu parce que nga parfum roka janson je bois un peu Voilà. Malion, nyana nga ta oro jan folo. Ambe frege. Amanjo ONG kumala folo.
Nambolo la ambe gela comédien na ambe bola ambe do anga shija koloma yoro kono bra madame na voilà c'est-à-dire ala madeo o kona wi yere senge dinyana tika ngono koy ala mana minge mami o kera o bana c'est-à-dire autem malwa doni o juru do kana o wi yere kantige ça eni mande princesse bora ka kuma mfo fo beta pour page ni go kerewa mais vous allez vous tuer parce que vous allez mourir amba ou shuro kampanga ndo kabrudo nga tadron 1.2 tere et puis c'est tout c'est garau quoi. C'est dans une graduation graoulé. Ne mande princesse, ne naga na ngaliti damne. Au sigi kunye liti la minini. O te mande princesse sigi kunye. Ne te ta nyini ne mabna le nyini ko be kokele. Ne te oubli ka ta nyini ne mabna le nyini. Parce que ne na wakil na tekele wa ko be kokele mande princesse mangano ni seke na konya ni juguyala. Kirisi karjagi bi sigile faka parce que mande princesse be teme metanga chila. Okmala ko be kokele. Ni mboro la malien. Awere aye devini semaine damne na. Komejo maseka antoide. Ou mantoy, kadam ne petit gimbala. Wallahi billahi. MJD. Non mo petit gimba mine kabusanye flake petit gimbala. Ka po petit gimba ka sama ka fara ka bon. Me petit gimba ine fiché ça. Amada petit gimba tra couleur mda yere nga ni sigine dala. Petit gimba ala depuis dien dongo do petit gimba de bineka. Snapu, TikTok, Facebook. Chifo ite petit gimbala ça. Ka sigine kan la degili o la degili. Allez fana ani tout gâté ani kanté vraiment nyoko message oué et puis nyoko bella djelenga message ou famia parce que au bella djelenga humour konona la au be ga message do de passer humour konona la nyoko message ou famia nya donc au be fait mi fana ka ke voilà donc liti konona la c'est comme ça c'est-à-dire baby ga aklina yira kadaka nié liti do ta liti mbe jamana be concerné et puis mo ya don fana mbega kuma mfo ka fo mbega galone ti ou bien ko were be kumba kalama araperu ya expliquer ko arapu kono araper chama babe mi ya expliquer arapu kono mo ko mam le sebela ko ma boala ka fo ko imurusi nunu kuma expliquer ko imuru kono e galone kuma chama be kuma chama fu ko imuru kono ou be la réalité de fo mais de fait que imuru ba kono la mo ba mne imuru o ta ko ta sere wa munu mbega pratiquer ou te ka changer ore kama petit gimba c'est-à-dire qui t'a qui fera tout gâter gani kante comme on yon ensuite ne mo to fote ani kante voilà c'est-à-dire au yere ka bonya kama ani c'est-à-dire au nyashira mani imurmi ani bonya mi au yimisa yim passé j'ai bien et bel compris au kama ma fo comme kele te blade mais c'est-à-dire proposition de di ou mo bu choisir à faire parce que kele c'est ka bla chokwashila ni Abdallah tanta doron ou ba fo ku ya famu ma fem parce que ne de bu no fe ku su mba do mega mi fo nous we kelen ta ku photo ira ou bien ku toro fo ku fa toro fo ku ba toro fo voilà ou bien wa bla amen ça va de la sang ça dit ku ou photo ambe photo ira c'est à eux de choisir ni photo te ira ça dit amu fa toro fo ku ba toro fo ku ira toro fo be sigida mna ko sigida daka o ekele no sigida daka kuma mna ka boala o kumala sa ou bien iba bla ame bonyo na ko be ko kele parce que demsen fitini munu wuli tora plein c'est ça nous les chini mo ko boy anga génération o tabora la kaba kuma chama to génération o gatera o purira solution to la mine to to la mais génération fitini munu be ka wuli lu le bina ka sininye sige na fra ko génération fitini te ka wuli kata kalanga lu te ka wuli kata ko nyanyini ko mie ko sebe fo tia ko ni musoko WhatsApp groupe u kono kasa na idano un coup deux coups pas imana musomani e bamako abebe pade la donc au lieu de vous décider mais en saison 5 ya ko bois la folo en soroga ben décision ina saison to ko na la ko be ko kle parce que ame ka nyon sui munu photo ira la ka ba be clancha be bamako bla ni mi te kai obe segu ni mi te segu trasika so voilà al na utara ko indam ne segu ni siga so ni kai ame nyon soro ko be ko kle wa mo be ni ko ikuna ça dit mina na o be kle al na yo yere fa ba poster Mogo coxere ni koina mogo proximité ni koina ala wana wire senga ambe na ni nyogo wamba ubeira ado be mbolo shina fana wamba wira fana wako be kukeli mandin princesse mangano oyora kuma erete gringri hal na otu au kuma sadiri ni au ko au te daso ko asno go fangeli o te au nyesralo na ya uja sadiri mogo do erebe o be boli sadiri maligani mali jolde me ye video ta chuko me billahi nous ne combatons les vidéos qui est invisible là quoi. Ni invisible là mon côté donc mon côté c'est qu'il a dit quoi. Mais une fois qu'il est publié là déjà pour y a yega mon gagné ne mandovina kana kuma do fi il est ralenti quoi. Mais à fois de connaît ba bla ayi e musomani o musomani e de be musomani to sélectionner quartier konona la ko lu fara nyoko ngako pa
E ala ni fani mbache mbike pa de fois e musomani o musomani ke de be do quartier o kono ça dire telemso ni telemso ko lu fara nyonga ko pa da maire ka to lu do groupe o kono musokunya na yija e ki tatige ka blaitenga igi yere faka pourquoi obe demsen fitini to la encourager no fe na ja e sa ko sungru ba lo ya kunguri ke mais pourquoi obe demsen fitini ta ka yiro lu la ko nne ko nyene mai ni sampere che nante sa nyona wa ko be ko kele mandim presesi mangandu wala ke gringiri otoi Malia nyana ngata oro janfolo kado anga vocalu ni photo irali la voilà awe baruba wole kana baru belebele ba ay nyama awa baruba wole kana baru belebele ba mbeji doni mi ay nyama awe baru wole kana baru belebele ba malega ni kuma ni yoro fo kasoro ka teme bana madame na ma de princesse te wila yere ma doron ka fo ko me mogo do doron ko ka no mogo la sigi doron c'est-à-dire ko ma de princesse bakara mogo do mo bu fendo ayide ni ne bora ni ne kuma na mogo ma prévu do de bi ne bolo prévu mene la kuma mais nyani prévu wa ne la kuma ne beti nyini kata kuma ife folo neni baru ye nyon soro depuis salo ntalo na wakli bala anye sankele abe sankele mo san ne de la aboni baruka dossier do abse ke awakli bala amena donne aye deni minela deni tara manda de dépôt la deni tali manda de dépôt la digra ne la toro a digra na foka afka donc anye affaire bla yenyoro la mais depuis yenyoro la nya foko deni be manda de dépôt la bilente deni abandonné parce que ne ba don deni kumeka kuma tien de be deni boulot tien be deni boulot nya fo deni ngena depuis na kuma masi ngoni ma bouger c'est-à-dire tien be biga tien bi datu ne afo mais deni tara manda de dépôt c'est-à-dire ntaro ni akilibe a wakati la depuis na kuma la adigirana fo ka fo ka digirana mais malien c'est-à-dire o deni ngabo manda de dépôt la o de ka gerani ma parce que muna ne afo wartigi mbenyena afenfe ni war dondo ni bu aukun na fo be ngote ngo au kerefe mo o de do ne be kuma info nyena kuma be ne mande princesse be kuma ne ba fo ngo malien te c'est-à-dire war doni bo munu bolo au tere mais au kerefe mo o de do baru c'est-à-dire I wartigi la ma billahi adama de munu be gere ila I jugu ka cha olu adama de nde la parce que I video be so olu adama de nde bolo I vocal be so olu adama de nde bolo ala ba ni baru ko ni baru belebele ba ni baru belebele ba ko ni sigi la fia dro o e baru belebele ba ko ni la fia le ne bete awe la bo do alela ale na photo ou fait be na réseau ka baru belebele ba de ko ni bi sigi dro ni baru belebele ba I keta charger ka non c'est fini o e baru belebele ba kele ni ta ale koni be to tansade waru be bo mo be kulela jama be na o we kega ale sengro la fa ka ale blogo la fa ale koni baru yere kele be ki dasa ki keta o jama o kona la mo to jama yere kona la folo ni mo mbi fe ni mo keri fe fa no tete na mo kele mo flaka video be boyende c'est-à-dire I kumagambe taende parce que même mi fingena baru are kumagambe te ko enregistrement téléphonique de mena kuma kelen fie fen beni alache enregistrement bete ko appel téléphonique mogo be se ga gere la ki bla kuma la ki kuma ga enregistrer mogo be gere la téléphone ba bolo abe enregistrement na déjà abe nyininga ebe kuma mpo e kuma ga enregistrer le no ale bolo ka ba mais I ma wole téléphone na ina ma kuma téléphone na mais I enregistrer le ba bolo o kele ko fie baru mogo be gere ila fana ça dire e nye gane me leli la de gauche à droite musomani wamba sugu do be I kana so inu ko accès ke mandem princesse mangalo parce que obe do iga villa ka accès ke ka gerali mikila ube photo mi so ni unebe sigio photo ta choko mina ante ke jine ante ke wokloye c'est-à-dire ka fo kibo photo tale opposition sugu la kibo video soro kibo video la famille te aide bara madame na c'est-à-dire na ko video sugu numbora ka vocalu daka e de ba do I ka vocal for chukumna e de ba do I ka kuma for chukumna en tant que misiri dojo baru beba do ke misiri dojo ka ban c'est-à-dire ali ni ebe bo choufe ka tigiga choufe bolu la baru e mante ka tato mana mogo ni pata mogo suya do ko accès ki la wartigi chamo be bamako ute son mana musoni nunu ni musomani munu be kokseria nunu nge ani musomani munu be muso didi nyokoma ute so nu ba accès ka so mais c'est très facile baru ke no lu photo
C'est très facile que nous le photo. Wa c'est très facile au que ka vocal soro. Donc, c'est-à-dire, il chogodo i yere la. Nem man de princesse be direct ge me ka fo de kone be moko, c'est-à-dire directement kone bi ko ki ko do kanela aide. Ne ti ko la de, il ne be nyon soro de ka liti de ka, ne bi lenga liti de ka. Ame nyon soro rom na ne bo kuma de finyena abana. Sinon no yoro bola la ato shite ne nyesra la. Ni binkeri ga, ne le be bo ali ni ne mo ka juguma fo me ni binkeri ga, ne be kla ka botu ni binkeri ga rom na ne bo yoro fo ali ni ne te kuma kan kilina. Ali ni ne te bengan kilina. Wa baru ka ni taka ni fiye. Ka taka la se iga mo la se ima. Mandem princesse mangano. Baru c'est-à-dire ni mogo ko ki jugu kala ne I jugu lame abe kuma mfingene ga lame ga do kuro kono adaka dila bi boko chamana baramada muna baru ne ti don itene don ini ne ma kuma ne ni ma delika kuma mais ne mogo soro mogo mgo ka bi don ne ye kuma ka ini fen bedi atigima atigi ye kuma ka ini fen a be so la choko mi kun jume catégorie jume atigi de a be nyefo nyena inola comme me ko ngana toko fo ko parce que ka toko te ka te fait ka toko ka fo réseaux sociaux ga baru belebele ba o tigi go explication c'est-à-dire depuis don folam na ne tara ne doni kuna ki ga na ngo explication ile kunge me mana ma finyana denim datugulenu boli cha mena indonde parce que madela na la bela depuis ni ay tagali minge ne ma nouvelle sur bli na la bela na ma la bela baru tagiga plenty retiré iga den na bo billahi bingera deni ngane mba finyana yan jamala parce que mo ba taw ba la se ima deni nye fantan deni ata fakun ata bakuna ay minya be sankele na bo deni na bo kasula I ntaro imie atigi ntaro ifenkele mi atigi andana anin kumana nyen daluyira la ayin daluyira a fana ka daluyira ako fana fima ibe ka kuma mponde ta fima ko ijote ijodo mais na ma kuma nyoko nyena ante nyoko donc deni me boule baru belebele ba ibiga plenty retiré deni ngabo fantane do atako atanye adusuka si ma bagato na dese bagato de na cinéma ajatige bagato de na cinéma donc ay doke yanta do abi mina ino alibi donc iga plenty retiré deni nga sega boka tu kaso mandem princesse mangano kanta kani finyena adama dia konna la ka wuli ka teme bon ni mo kirikara nunu fen fle baru fen beni ala ne ala krache ni mi isigi chogo ni ili chogo don hein baru wallahi dola ibi yera soro fen no ngone te sega bo ne gon bo ron fi ni man ni mo sugu nunu fe ko tui ni mani mogo sugu nunu ye nyogona toyi ni mani nunu mogo sugu nunu nga gere nyogona kariga biga vila fen beni ala ni ala krache c'est-à-dire akana kinyana ki nunu de olu kelo ne be boni ne afo yo fen pe be bo o krefe mogo de be bono wi jinate bono yo woklote bono yo mogo munu bo korode o mogo kelo nunu de be bono wi mandem princesse mangano baru ka ni taka ni dima kan pousse ka teme kata nga baru belebele ba ga iman do ibinu don ibina klaka na fone na ni mo min ne kuma na tigi ne na ni ye nyogodo na sraga yire la ke edu wallahi bilay tala abanye finyena ni shite mo daje u gerato ila I wari tigi la ma I wartana ma ni e fana ma ni sigi doro ki keta doro baru doro toi tu es tranquille e fini mini sigi ki keta doro wari mugu be labo be fili doro baru vele ba so yo beba tagala baru bele ba goro mandim princesse mangano Ferega plenty retiré deni ngabo o kuma la sa ko be ko kele enne be nyogon soro ko do de kuna ni o ko kuma kera be betaro don ameta nyefe mandim princesse mangano malion amedo anga shijo kono sisanno parce que bara madame na ni nunu beba kono la ni ko kera ni ko tra choko sugum na ebo lu nyefo ibe boy ro la mandim princesse mangano na ya uja doni boku obe soroge ayo no fe mo wuluma na mo no fe nyoko wuluma ne mandim princesse ere bala de mo langolo fe jebe mo ke mo langolo yeli ko bi ge mo langolo adama de fufola ki fe sigi abe mo ke mo fufola ki mandim princesse mangano na ijando yere la na mija kan ijando yere la Mario ameni yole ka soro ka se photo ma nyani bla odona depini yeso inyira sotuku wulila ka yoro beke kuleye c'est-à-dire a do be wuli kana ge na figiye c'est-à-dire iga commentaire were jigoro ha nya fima bese abe baga mogodoma so konona la on ebe Mariam ni so ifle ne musabugu
station kɛrɛfɛ wa so ini misiri ma jan ali fitini so in filɛ ne Musa Bugu la a bɛ station dɔ kɛrɛfɛ c'est-à-dire wa so ini misiri ma jan ali fitini so in ye étage 3 de étage 3 in kɔnɔna la adamaden min b'a kɔnɔ a tɛ Vietnam adamaden min b'a kɔnɔ a tɛ Vietnam o de la u filɛ ne ka na baga cɛnin dɔ ma k'o minɛ k'o sɛbɛkɔrɔ ci kosɛbɛ k'o de ye du in nafigi k'i b'a sɔrɔ k'o de ye ne wele ne y'a fɔ aw ye ko ne b'aw ka du kɔnɔ ne donna du in kɔnɔ ne m'a fɔ aw ye ko muso furulenw tɛ yen dɛ muso furulenw ni cɛ furulenw bɛ du in kɔnɔ mais mɔgɔ langolo caman ba den de bɛ du in kɔnɔ muso belebeleba dɔ bɛ du in kɔnɔ a bɛ proxénétiya de kɛ ne ni fa ni ba cɛ n ka muso n b'i kɛ pièce détachée walayi bilɛ mais min fɔ n'i y'a ye c'est-à-dire mais ni kuma ɲɛfɔ fɔlɔ aw muso furulen minnu bɛ yen ni bonya dɔɔni b'a kan n'aw bɛ du in kɔnɔ a ye fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ aw ka bɔ du in kɔnɔ parce que don o don ni nana du in vidéo n'a fɛn in ka n'a bila bilayi aw tɛ se k'aw jɔ aw faw n'aw baw n'aw balimaw cɛ la baramada mun na ni ne Mande princesse nana so dɔ ye k'a yira ko so in kɔnɔna la ko mɔgɔ na sugu bɛɛ bɛ so in kɔnɔna la fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ so in kɔnɔna la aw kana miiri ko la min tɛ kɛ so in kɔnɔna la appartement ninnu ka ca i bɛ ala kali k'i bɛ Vietnam de appartement c'est-à-dire étage 3 de do mɔgɔ bɛ so in kɔnɔ i bɛ ala kali ko Vietnam jama de bɛ so in kɔnɔ wallahi billahi taala ŋo ne ye n ka équipe la denw bila de u taara se mɔgɔ ma fɔ du in kɔnɔ aw bolo ko ne bɛ kuma n yɛrɛ ma ten de aw filmelen de bɛ ne bolo yan aw bolo ne bɛ kuma aw yɛrɛ ma ten de aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'aw bɛ venti la yen nɔ aw bɛɛ bɛ ne bolo yan kelen kelen wa aw filmelen bɛ ne bolo wa musokɔrɔba min bɛ yen n'i bɛ proxénétiya la ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire ka denmisɛnninw ta k'u di n ko n bɛ t'i tapi sun kɔrɔ n bɛ farapeli da e kan i bɛ fasa zen jagoya e ka bonya kɛ k'e to walidenw tali la c'est-à-dire k'olu di cɛw ma sotigi k'e t'a kalama ko min bɛ ka kɛ i ka so kɔnɔ dabo i b'a kalama bi i b'a kalama sini nafigi muso tete kule dɔ nana ka n'i tɔgɔ n'i jamu sɛbɛn ne da la ne y'a fɔ e ɲɛna ko ne mago b'a tɔgɔ la de ne b'a musow tɔgɔ dɔn n b'a denw tɔgɔ dɔn n b'a yɛrɛ tɔgɔ dɔn n b'a jamu dɔn wa n b'a dɔn a bɛ min na Bamakɔ a sera aw kana sɛbɛn commentaire kɔnɔ nafigi ninnu n'u bɛ fɛ ka na mɔgɔ ka renseignement tɔ d'i ma dɛ u b'u yɛrɛ kɛ mama na gentil ye dɔrɔn ka boli ka na dɔrɔn moi je connais il est gentil il s'appelle tant tata n y'a wuli a la n ko ne ye ɲininka tɔgɔ la ne y'a fɔ n ko n tɛ tɔgɔ da a y'o supprimer ka bɔ yen ka na nafigi commentaire wɛrɛw bila aw ye escrocs de ye n'aw ye ne ye réseau kan o y'a sɔrɔ ne tilala a tigi la de ne ma tilala ne tɛ se n'i ye réseau kan ne mago t'aw ka tɔgɔ dili la n ko ne ka mɔgɔw taara fo du in kɔnɔ di ne ka clients taara mɔgɔw ta fo du in kɔnɔ aw muso furulen camanba bɛ yen aw cɛw b'aw den ka ninnu ta ka taga u kɔ la timiyaw la aw t'o kalama de tiɲɛ tɛ aw muso furulen caman bɛ yen aw cɛw bɛ ninnu ta client la o kɛlen don k'o fa nationalité wɛrɛw b'a la maliyɛnw b'a la Mande princesse mankan don wa nin du bɛ Mali kɔnɔna la camancɛ wa ni cɛ ye silamɛ de o chrétien tɛ o Mande princesse mankan don o tuma la ni duko bɛ ten tɔ cogo la n natɔ don ka na n sigi aw ka du kɔnɔ ka na n'aw bɛɛ tɔgɔ n'aw jamu ye kelen kelen ka n'a da réseaux sociaux kan wa cɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan Mande princesse mankan don wa ala tɛ girin-girin maliyɛnw ala o ye dutigiw c'est-à-dire sotigi dabo ka yɔrɔ ye a n'a mɔgɔw aw ye den min bugɔ aw bagara cɛnin ma dɛ ni sanpɛrɛ cɛna wa baga cɛnin ma an ka ji dɔɔni min aw bagara cɛnin ma dɛ aw kɔni ye cɛnin ye de ka cɛnin ye ala bolo k'a bugɔ yen ten n'o tɛ aw bolo ko o mɔgɔ sugu bɛ kɛ ne Mande princesse ka équipe la nafigi kuma lakali la mɔgɔ min da ka fiyɛ olu tɛ don ne ka équipe la dɛ wa ne ka équipe la den bɛɛ ye mɔgɔ minnu ye c'est-à-dire c'est la personnalité mɔgɔ manamana mɔgɔw tɛ dɛ aw t'a dɔn ko mɔgɔ min ye ne ka équipe la de o de ye ne ka équipe la de aw t'a dɔn ko min bɛ équipe la de o de bɛ équipe la aw bɛna taa baga petit binani denmisɛnnin wulita kunkolo t'olu la ne n'olu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔlen de filɛ nɔ yan'aw ka taa cɛnin da kɔnɔ ɲi bɛ bɔnso in kɔnɔ ɲɛw y'aw bɛ k'a bugɔ fo ka hinɛ don na ɲi ma dɔw ye waliden tinba ye ne kun joli ɲɛbaw la n sigi n ko ne b'aw ka du in kɔnɔ sa n sigilen ɲɛbaw la hali sisan aw bɛ boli la ka yɛlɛ sanfɛ ni duguma finna ne kuma la ale ka an ka se ma ne ɲɛbaw la koyi aw kana girin-girin a ye taa dɔɔni dɔɔni Mande princesse mankan don aw b'aw girin-girin ko mun de kɛra ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni kumana ka ban dɔrɔn u b'u yɛrɛ la pani a ye ɲuman kɛ n'aw ye ɲuman kɛ aw ne tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o maliyɛnw bisimila aw ko clientw dɛ aw de ko clientw an ka ji dɔɔni min an ka ji dɔɔni min parce que n'i bɛ bugɔli kɛ i bɛ bugɔli kɛ sanfɛ ka jigin duguma de parce que n'i bolila ka bugɔli daminɛ sanfɛ dɔrɔn ayi a tɛ faamuya i b'a daminɛ mɔgɔkɔrɔba la o la âge bɛɛ b'a dɔn k'ale totɔla tɛ yen Mande princesse mankan don i b'a daminɛ kumaba la âge bɛɛ b'a dɔn k'ale totɔla tɛ yen maliyɛnw nin ye directeur régional de Kulukoro a ko c'est-à-dire a bɛ taa ɲininiw kɛ yɔrɔ min na ne m'a fɔ dɛ ale de bɛ to k'a fɔ k'a tɔgɔ ko Abdoulaye Magan Keita tɛ Touré don n terikɛ Mande princesse mankan don ayi i mana taa information min di mɔgɔw ma ne bɛ n bila i da kɔrɔ ka bɔ k'o information bila mais ne b'a dɔn information ye min ye maliyɛnw nin tɔgɔ directeur régional de ye nin ye Kulukoro directeur régional de ye nin ye maliyɛnw a tɔgɔ ye ko Abdoulaye Magan
Touré. Mais n'a ba ka ko nuna ale de be Keita ta ko da Keita ka. Maliaw ne afo nyana ngo demsanu be ta ka demsanu do ni ko nuna wa eche Mali. Sadiri chokoroba watigi nu. Wari be chokoroba nu na chokoroba nete na dan na de. Aw yere be ni kuma kan ni lame. Ni yere de be kuma ni ba yere fo. Ni ni klala yere la ne mandem princesse be soroka ni to fo onyena ala te gringri. Sadiri kuma be bo yere de dakono. Ale yere de ba yere fo neta fo de. Ayera ba yere explique we. Ayera ba yere ka keta fo we. Na kala ka keta la kuma na ni mandem princesse be soroka anta daka ka fo we mandem princesse mangando. Ni sans pereche. Ha no bulla ka yele tolla me yele no fe tolla me jigini nyogon wala te gringri. Ha no yo yere faka ka yele yoro mi kado wi. Oni ne be jigini nyogon fe wala te gringri. Demsen fitinu ni sans pereche no tu violer li dabla ka demsen fitinu nga buguti ya tali dabla ka wuli ko sendo ko sebala. Hey gatu sa Mo bi kuma le yi bi kuma do ko bi fen. Chonga le menini. Ayo klo ma da ele de. Neta fo de. Abi na bo ayere da kono. Ayere ba ayere ka client 70. Ayere ba ayere ka déplacement demsen fitinu. Ni modé ne be ken denier 18 ans. A modé ne be ken denier 18 ans. C'est-à-dire Mali. C'est-à-dire ite na musomi furu. Hali na be fon fe sa ko 60 ans ou bien taro 75 ans be se ka demsen fitini 18 ans furu. Mais ka moro kwa demsen fitinu, c'est-à-dire ko lu la voyager Bamagoni kulugoro ni nyokonche, c'est-à-dire ma deliga cheko ke abe klakata musoko ni cheko ira olu sugudila. Agogo malika tanye. Wa beta kulugoro aba damne du lundi au vendredi abe balala kulugoro abe bo kulugoro vendredi kata ka so falaje IGA strafa la mandem princesse mangado muso fla de be abolo, c'est-à-dire a deun be de korobo u babolo ete fe fenga ki deuna ete fe fenga ki modona e be wali don ta kenema, c'est-à-dire ka wal don na chien kenema kata jene ayira wal don na wani dernière fille, c'est-à-dire wa muso man chaman na chai photo de made wa ala ciao ba Antonio de parce que voilà ba Antonio mina au langolo yeli demanda una franchi fait au de bo chi au modin flow ma ça dit ou keto ka prévu di on obe kla ko chi on ma ngo chemba yen sengede aben sampere che ikuma expliquer ni kana ka video chi ma kwa ibe ni nga video chi ni balaka nedro ne nyeso ngo uzubli lai mina shetani razim au zubli lai mina shetani nyati ka ba mo gatike si fembe mo shitike il fa flan layeli il m'a fraté à la be mo shitike be mo, c'est-à-dire abika diena tike de ban pepepe o demseni fitini nunu ne ta do mimbo okunlo kono à l'âge de 18 ans ne ta don o bo be ni no ko tu mi fo be se ga mobile uta, c'est-à-dire ka bo mo ko kono kata chou no fait, c'est-à-dire faut duguni dugula quoi, c'est-à-dire comment folie c'est énervant quoi, comment quel mbalado c'est énervant quoi. C'est vrai ou qu'on l'a corona ou taille ou be se ga unega ko chamana mais e kelen ki yere mara ka se figa 18 ans ma, c'est-à-dire e be se ki ta ga 18 ans na choko jumena e ma se ki timina jaga chero soro o kungi ta ki bugotigi ya soro tanto iga se ga lafia i be tuguni chogoroba pervers sugu chogoroba aklintan sugu nunu ou be ta go wobe warte soro santé soro foi o la au de be ke pa ke la première position ni de viergera mana ko sugu do le be ke pa ke la bilay tala yere te valeur do yere la parce que akela degré sugu na ibe ke pa ke la de première degré de ko be de fleur a okloma da oga nga kuma la me folo ame slogan to défini. Non, c'est pas la peine. Ah la mère ay oklo de parce que ni nga kuma jaba yere de da kono netede abi bo ale yere de da kono donc ni kuma bori da kono me da en mentigleo wa client do de abe na client yoro fana 7 chawu nyana sano abume ko jamana, c'est-à-dire ko jamana ka tanyeta ha anga jamana wari de be tata ko sugu bebe ka anga jamana wari de la tanga demsenu ta, c'est-à-dire ka to lu tien fan be feti. Ma chérie, ça va? Comment est-ce que nous pouvons le dire? Nous pouvons le 30 minutes dedans, 60 km dedans. Mais tu as une casse donc, tu as une casse donc, c'est pour ça que nous avons un appartement de taille. Donc, nous avons un appartement de taille, donc, nous avons un casse. Pratiquement, donc, pour le bar, la femme va avec le double. Donc, nous avons un taille, nous avons un moi, je préfère prendre un petit appartement pour gagner ça à la fête du barreau de Chamboulou et quoi.
donc ni mo me ta ni asinge donc me ta me se kan se ka baraka Allah ke su fe su pande ben ga do se do traité quoi ok ole donc fit tu sais pas problème ya ne va fait que demain ka mais ise ka mo de ni ma de ya ra kono ka bon tu joues plus malin au niveau qui va que ni ko ben nous faut ya do mo tam ne beta ni re quoi parce que ne ti ka choma donc ni tlen dron ne bi de me ya fama mais là c'est tué que ben fonge et je vais la que no do donc ni ko ki we ben fonge la donc il reste parce que muso ko ta ma ja kan tuni ametu muso ko to kan ya kan non tenyo fina che ko muso ko no dorndo ne mo ko muso na mitai kata no fe catégorie mi kan forme mo ko mi na bana idan de ke warbo khatame e mo ko be erem na fana bana donc antu ko tetu ni quoi ne ke aya mewa amame woni man de princesse te se mo masa ni ne itogo fodoro ko de be ne bolo i ka wu no tane ti itogo fo te ki ka di yere o wie ki kunlo be ta o wie ki nyera be ta wayi ni ne itogo fo ko de be est-ce que oya ka client me na ma membe siga ka mandem princesse mangadu nte tante mo chi e demso bi bolo so kono e te so e demso ka bo e mo de umbe e bi ni dai mo de wa ku te bo mais ça dit na mi ma kun lo kono ba ma ko wa nya ele ni be ko fe o fe ben san pere na to nya ele ni be ko fe ka wuli ka ta barake ka don ko bi ko jiena tige de tien mana ko la ni chokoro ba no fe bon ni ben misiri première arani la de ni me ta seli c'est-à-dire ko ni dona ka ta seli fana ere seli ka te bo ko fo la ka zara ka jigi ko ni dona misiri kono ka be seli fana seli c'est-à-dire ka te bo ere ko fo la ka zara fana ka seli folo ka soro ka bombe seki ni yoro ni nga o yere ba ka tien me mandim princesse mangando awa ko ime ba mako ko mo ta kalama ni ne boro ni ko mi ra obna ke kule ka uta ka uturu okunwa sino ne te galon ti go aw be ba me ayala me no dorndo ne mo ko mi na mitai kata no fe catégorie mi kan forme mo ko mi na bana idan de ke warbo khatame e mo ko be erem na fana bana donc antu ko tetu i ma go be forme mina i ma go be catégorie mina i ma go be ermina i denga ward de bodronga teme mandem princesse mangando ne bora ka ni fefe ira ne galone takadaula woni ne be bamako a chetala muso tala mi me se gabo ni e denye boyga e garanta ke ko mande princesse galon tike ni mi to da rezo ga me mi ni ala fa ala kana no ga parce que fem aw ye nyugu to feundi fem beninga jena tike che billahi tallahi i fa flan e ni ti fa flan re ni mo ke flanish aw mo ke flan aw be mu miri olu no fe ça dit ka be ta aw ta ka ta u do olu koro u te na u furu u te se ka u ira mogola c'est-à-dire 18 ans ni 18 ans reste qui est vierge Bamako bila yi se ko beke iti chesiri dok ngi furu i agila mogo do ikatigi yere do ma ikunga la fie ga jena tege on nini moko suguyi nga badi adola abeka saigner c'est-à-dire 3 jours de ka abeka saigner Aba de 5 mains dans ma temele ka siga la baga aka soro ka fo c'est-à-dire mi kera la bora rom na aka soro ka fo ay kuma la me c'est pas la peine donc ni ko ki ma fo la donc il reste parce que muso ko ta ma ja kan tuni ametu muso ko to kan ya kan non tenyo fina che ko muso ko no dorndo ne mo ko muso na mitai kata no fe catégorie mi kan forme mo ko mi na bana idan de ke warbo khatame e mo ko be erem na fana bana donc antu ko tetu ni quoi ne ka ni daf sagila la kuma ta na fal bi donc e ko ga ne do do ka ndi kan ni la donc o de kono fana donc et puis man se ge dem jine fana quoi donc il y a un relation avec on est un cas à profiter quoi ni client quoi mais ni ko ki ba ko ngene che quand on est cassé dans le nation che an na client quoi voilà donc merci vraiment en plus il est demsani en plus ça dit il est demsani ni kuma nu bebe fowe mbi deme abi deme munela abase ke deme munela abi ni ga golle sara abi ni ga jenatika de changer ate foi kila parce que ay ni ki nyokona chama badi ni la gatem parce que ni chey nga vidéo ni billahi talai depuis ka semaine ndamne mo ko minena chey ni ma be mo ko duru bo billahi wa abu ça dit ala ngona vidéo ba be bolu wallahi ala ngona vidéo ba be bolu
A photo. Hali do nana dendo ou bien modendo photo et kana dinema. Wallahi Allah. Mais c'est-à-dire, ni deni tade n'allait 18 ans, ni ta n'allait na peruvoué de vergeline. Ça n'y a bien fragnon. Sinon, ne punya foye ya konte chawiro. Mais ote ni suguye, ni sans père ni te ni keka toula di wako be kokele. C'est-à-dire, ni be fega ni mandin, princesse bonne d'abolo kandron. C'est-à-dire, ibna ni viol sera de mene. C'est-à-dire, ni be fega ni ere bon si bolo kandron, ibna no de doron. Ay vocal tola me, chokoroba le began fode. Awo. Chogoroba le bega ni fo wa amode flama wa kafoka bega furotere wa be musum wa be Facebook antane de abe Facebook ane abe Facebook antane ka yala page ni nyonche page mi e demsen page ouye page mi e dem fitini page ouye c'est-à-dire den tangani wuli tolo 17 à 18 ans c'est-à-dire abe yala kolu de écrita mais fait qui fait parce que c'est un directeur régional Mali be club na parce que c'est un directeur régional aka kanga mo munu mine munu ngaka datugo pour de vrai ou lute mine ka datugo pour de vrai no te touré ni sans père cheni nte mo mine ta do e kata nyini nga dalakana Mali na alim kononala Mali na kodi kononala si ça là c'est normal ou c'est pas normal wala bile obodo wa fana ko akora ke mabo akala kuma gara akora ke fe wa wi rebe klaka ko na ko taranya fe ko fo ite bola wa kora ke rebe klaka adogoni defense ta la ou be kuma kan be mandim princesse bolo awate gringri o kuma la no ya soro ko association féministe ou be Mali la ka be barade la no ya soro ko Mali justice be ka be barade la ko justice be bola ambe kane ko wari be mo ko abe boliga ko wari te mo ko abe boliga fanta fara fama ka be boliga si Mali corona là c'est parce que wari biku c'est parce que il place les no qui ga kanga enfanta wa demsen fiti nuta kula braba kula influencer ki bu ke feye ka soro fense ketiye kata ande wa bogotigiata si c'est normal ou c'est pas normal atale flek a di nia maman dem princesse mangando wa na be prévoir la pi wa ala te gringiri wa ala te se ka contester wa ali no ko kaka nimuru ba da kaka di oma mandem princesse mangando anya fanta me anga dambe bambulo anya fanta me afana ni loi kaka anya fanta version rouge banka anya fanta afana 223 anya fanta ambe jate Mali population fait anya fanta c'est pas parce que warbu kunko mi kadu yokubu okana mandem princesse mangando dusu de be enfana la ante se ga ndon wolo andon koroba tola mo amnu wakana ke exemple andonye ole ba ndomne kata cheko ni musoko yirola abadwa ni be dusu kasi minda mo baka hali ni parents démissionner lendo parce que au démissionner lendo menebe au blog wa bala la parents au munu démissionner la ka nyine dongo wala billahi au retourner au travail parce que ba wakli to démissionner na ma wakli to démissionner na normal abo wakli to lambu ta kanu pempere réseaux sociaux ko wakli we diga de na mandem princesse mangano wa ala te gringri hali no ya gringri obe kla ka suma tuguni wa shere te wuli ga ba fanga ay vocal to la me nga ça va ça bongo de ma vie na ma fo qui de ne faire no comme une femme déjà parce que beaucoup ne tient à bon que va de ko chera do la donc ni ay chogoroba la me de Malion ay chogoroba la me avec mi fo à denfly c'est-à-dire ni nya ya be ka deni wala deuxième tour de la de parce que premier tour la den taray ama deliga choko ke c'est-à-dire ko tara ganden dalay no deni ko c'est-à-dire ko okabo kasora ere ce n'est même pas la peine ala kana umye da vidéo ka wala ce n'est même pas la peine ne de ka fo ce n'est même pas la peine parce que kono daga ere ka bu o bunyale no ko ke ko dondo ni ntashi don ce n'est même pas la peine parce que den te choko de don ni te choko don o de kama be fo muso ma c'est-à-dire kigi yere mne ka siga furuma parce que ni te choko don ni benani chefolo mi be wuro de ka be urima c'est tout hein ni benani chefolo mi be wuro de ka be urima o de kama amana taka ke bogoti le fambe fe mo sugu be kana nu la hutana ma u fali nai ko ma prugutu la ala ki kisi che do ka ti furu ka ta soro o fana tate o sevela mambo ngo cigarette de ta flotte kona le mariage ne va pas aller loin. Ah non, le mariage ne peut même pas aller loin. Parce que déjà, tu as été création par création, you creation, you creation, you placement, your no comprehension. You no comprehension, muso. You know. Wale ben dogonu mwani de la. Bra madame muna mimi chogo. C'est que vous ne connaissez pas là, c'est que votre grand-sœur connaît. C'est pour cela que je me mets à me fouler devant vous, à vous frapponner, pour que vous ouvrez vos yeux là. Voilà. Ko imbe nini. Allo dona me doga furuko la. Utale no yoro bega mangai. Chef kale no ka manga uli ka joka be divorce ke. Parce que quand lui il flotte, tu vas flotter que papa. Pourquoi tu flottes pas? Tu vas flotter dans une flottale flot grave. Voilà. Eh bismillah.
E mana ta ka tigi yere digi ko la ko min te minate bla o ka ta ma gruba e anala tara e be che mi ma be o nyon na be ni ka chance te furu yoro la o be ta to logo ba de le furu ne papa ale loin avec ta loin choko di me o te kinyani mande princess mangalo na bo yere mi na were de ko to yere mi na mo parce que domina na son jan no bina ba kalam o fe flende e palata o ye minge ni paina jamana ngono o che wana o furu abo to ne parce que o be te meni paine il y a pas de place de s'arrêter faut wata pali ga pale be na ni brele ba be na ni fitini be na ni kunguni be na ni jamanje be na ni semse be na ni simba e placide même la blé toi tu es quoi e chargeur ye mu ti universel e chargeur ye mu ti universel o kuma de be ga nye fowe deni o de tanto kasira deni o de tanto aye la jabali mi da deni ngade deni wo ka te ta ka bol mo so deni be frekera awa ko we chugodi bon mo fla no bébé na kene kono Facebook yere de se gara ou quoi bon si ça me lo bastro mo tanti do bébé kila me ha ni jigna we message ou bla ko ma fille il faut arrêter un peu now dem so be une démonstration sur na faut laisser direct là c'est pas bon voilà c'est gara c'est très gara ayala me Tell muso be gani ma fete are kama mande kare ene mlito kumi ngala madonem washima liga ko na ko te ka borete ya fama donc ni akarate mal seke mo te se ko fe ko parce que deni ta don de ko no te yere kien fo ko amabu ka fo shengene sa o ka fo ai ango fo ango te na fo kien o ka fo deni ta don ni ta do akabu ni ta do akabu mais pour amabu ta don no te ni sans perche ni c'est pas petit cigarette là ni sans perche no était ata don e blebe ba de do ale bolo parce que ata do sinon c'est Angata c'est grave quoi Angata nga saga songo de ma vie nama fo qui te ne fait no go comme une femme déjà parce que beaucoup n'était à bon que do go sera do la donc ni etene musobe que no fait tiare kama ne termine donner elle ne dit to mi ngala ma donner washima liga ko na ko te ya kaborete ya fama donc ni a karate mal c'est que il bande peut-être une misara min nantalo mais je sais que entre musique à rapport mais cela n'est pas un problème pour moi il y a comme autre problème pour donner à kara amanya de toute façon et puis na be kuma kla ka ba ere so quoi asla den ma kla la ba ayra bi jo ntaro israna mi ebe fakata deuxième tour la muna komi kera ko kera ka ba akera ka ba parce que était na furu était na fin fo shikala e ba wobe c'est-à-dire ka to ni référence là ngo deni baye deni na voyage d'urgence de moloya bulu deni baye deni la voyage d'urgence de moloya bulu fin beni ala krache et puis vous wala ou be kla ko numéro bloqué de deni ba dusu kasimata bu wele ou be kla ka numéro bloqué ni autese ga korage kuma ga me autese ga korage kuma ga me demsen fitini le ga kuma be ga fowye ça dire 18 ans de il doni meto ta ko robe parce que na foro beaucoup parce que on va wasota c'est quand on bouya ni sans parent le ben chokora basugu bouya ni fani mbachete ni bouya il était pas pareil parce que il traînait don jugu de no fait ni na la kare de beta flana il traînait don jugu de no fait une fois qu'il traînait don jugu la tienta ni sans parent ni no bete agikele ne bulu bi farapone ko 18 ans ça dit bi farapone aller retour ko 18 ans wali chete wuli ka ba fanga ibi yele bla choko na mbi minetini ile taga ndoni mineta ko tienta ile so ka klaga ni joandala ta do strana miye ta do strana miye ta kalama ko cigarette mi be bolo kale ma de go la folo iga cigarette placité ibe ta wali de mineta ko tien ambi wala ko finyana c'est-à-dire quand doni minele no ka bana ka tien ibe klaga numéro bloqué len ko ne kale nga posteli ga kuma mina iso mo do be so na kulbe fa kuma ne febe mu fone na fone ko ni mande princesse be ga appel ta kuma febe dala mande princesse mangano chimi membolo ka ke mbode ke fadin kene ka benye wale nyina ka klara ansi ga nklomada ka chi suiti makono c'est pas parce que ko be blale no place nyina mo na ko be mana ça dit foni mo mana tafo foni mo mana fodi ni mita ki dal le fait ka memi ni ala fa ala kana no wani wan nu ne client mondial lui ayra ka client nya aya fo fe ngono nu ne client mondial lui wan nu de be muso nganu degi deni nye voyage ko kele minge ni deni ba kuma deni do fin ben sans prêtre ni wu adam ne toladi parce que me deni nega une deuxième fois deni kuma tatuguni akume deni wo be ganye ka kla ga passa terige toma ou te foi là
anga place bawla ni ne ko ou te foi la ka tu place anga balawro nyene mauna ou beni jene ni lay ni donu ga bureau kono ai canapé teto ni donu ga bureau kono canapé ou be daro be canapé ou la o canapé ou be sama ou be lié li ou be bureau kono kini mu be bureau kono mais mi fo o nyana malion wallahi billahi douche be ibeta ko liga douche mina ai frigo gonte o kono na faleno chambre de passer de caleno c'est-à-dire bureau ye bamako wa uba nyana ba kono la ko be ko klema ne presence mangado ni kana blane ga sra ga se ga blanga sra ga mbeti taki da nyanya goro anga vocal to la me ne mi fiedre ko be ko na do mo te ke mo fe ka soro ka fi dala ki ba fe donc ko do nyaro nyama te ka bana quoi do ne mi fiedre no ki mango bon avec tout anga to la me parce que ça be na énervé angata tout me sangwa ne yi donc bon yi déplacement ke kana ne no fe ya franchement il sera tenable ya fa moi et comme go karan la dona kara émotion yi jamandi wane re du subora donc ne be réagit même na sur takara donc c'est pas un problème mais ne kana ki mango un problème dala alni akante kana no wante tukuni mais ne fana ba ay la ka vraiment donc ne bi fait ali ne bi fait abe sigi le ni ndoro ne kunye ka deni na segi une deuxième fois ama kelenge ya ap me deni na segi kana une deuxième fois pour que ka toro de gagner wa ba kulenge ila drone aw musomane be ni sampere ka no tu kulenge la drone aw frutola de do aw frutola taw ni frutola do chembe fe ki furuni go kibe so wallahi bile oti wogobe chemi me fe ki furuni go kibe so wallahi billahi otaki ka kabi wogobe folo oto ke dinyengono wano yi wogobe ke c'est-à-dire ka ta soro kibe so pour de vrai ke oti wele ni patapata kan no be woro yini nga woro doni nga ta jiga ko so mande princesse mangandu yoro tellement nge ago soro so ko an yere dalen tala blum ande shaw dalen tala tuguni ngwe ni go kambe so afna te dawla tuguni ngwe ni kuma ifo mo ko chama isa be so e kon te so bigo e kla e ba mo ko bogo tinu bi ni agi na be so abe chemanu ndo bo chekata na we so kono kata wo be ko agi de nyanyi ni ka le si c'est vrai ou c'est pas vrai ne be ka tien de fois ouais ba ko ça se passe comme ça mais si vraiment là le wo be agi est fait et puis ils ont trouvé que tu es dans une wo be atal wo be fermé wala bila obe sebe senta oube sebe senta ou la meni chokoroba nounou. Ils vont vous rober dans une robe attention robe atal et puis vous gâter ka ou bladien fait ou de on te bo ou bu jo mo de on te bo c'est-à-dire c'est parce que ou yoro do directeur ou bien yoro do fin do mo ko bonya ou be na ou de on ou be furu nyana mo nyini ku de on do ala ou be furu nyana mo nyini ku mo de on do ala ou de be to saraka de ala on do fait nous yo soro do no bu tereke ou la ka lo robe agi ka ko bugu to ka ko jena teke tien ka ou bla yere fele la dien fait mandem princesse mangano wa te fo itien oui angata que fentena ni wate famata ni wancho ni bi fe kola tun kimango donc ni na ta togo e ga fonyana na la sona na defana si ni buki ga la ka fo bon ni si ka fanki ka soro che ni msate ya fo moi mais donc ni natif et la kama ko no de fiana elbeti donc ni bi no fe fou de la mais ni fou se ka sa ni wanche pour l'enfitala amba ka ngare maden e be muso mi no fe furu la o babora kalama ki ya de wogobe adem bananendo avec a saigner trois fois olu be wole ke yin ngo ko la ebo bloquer ebo ba bloquer ni e furuka to la de e koraga be klaga de ka no chena e ka furuka ni ne kala wogobe ajila na kuma ba de na fosi promesse bata de na yibo la fin foshi do werete na ke mande princesse mangando na yibo la fo do werete tote taw ko dem sene o tienti enete ni mo ko be femina ni se ka mi ke bina mba hi pour l'enfitala ne mo bila nga boro ka ma boro ke comme ça comme be ka sra ne se anya ka pour l'enfitala ya fa moi awe ya kulo bala de koko mi be ka sra ne cha anya ka ba ni ma go be mi ne bo fon e kun afa ki ma go be ko do la ke e kun ase ntuguni ki ma go be fena la kun mi ne ki wo go be tuguni ke wa o fa itara mi no fa itaso ni ba shi bai wo go be la ibe mi ko ataki iye walde takata na e ka ba yo wo go be asegito isra ka mungai e munai makai odo asegito esera ka munkai abayi wole ye munkai ibe se ka fende ka ite fenga yo nya fo ngubu joli la mo joli la tani nya fo nyena ngubo ugasega utantani nya fo nyena ngubo ko jinesi mi na ula tani parce que ni sugu nunu flene ibe ta dani nunu e sadiri nunu mi jeli ta ki ga jinesi ta ki ga fembe ta I gasega ni fembe beta olu fe ate fo ichon wi ayo shiban
que la ta fouille te wote et de ko ki kumi vu et de euro cinéma qui n'a fongé te ne ko de fina ngo boni ko ki bene menace là et fna avec qui ta fo et fna tena de toute façon mais on tenait ça quoi ya fam donc ne du mo se kam ko kan sunni kile katlaki su kile ngatlaki bana kile kile ngo tsaka ke quoi ima fui ko de ma fui ke era la droga podro ya muso fuare de sino muso be ba horo ko chemi ka wo mi ko lo muso wo de fo e fuare ba ke jugara me ka ka foti be ka heronya ni tun so na ko ni tun na jogo diaw mais c'est pas un problème que ya famo hangani ke jida jibo ne ka bana de toute façon mais il me demande seulement donc de m'accorder une chance pas pour vivre avec toi mais ngase ka et la drogue faut vraiment donc ne jugoti ni fenno yo quoi ya famo ne mi fede mais ni fente adama leb seke donc bon fita là c'est samedi là ne la sonna ma donc amok ma yo fait au ben là il y a un numéro orange chinois donc je vais te faire un geste pour ton déplacement tout ça là ya famo allez-y tate da unyegoro avec fait qu'il sera déjà tour de la drogue qui ga wo be agi to la se nyefe voilà avec fait qu'il kun sera follow la mi I wo be debi wo be kai blakata akumiga wo be agi to de be finaliser ka ban wo be agi mi kofe c'est-à-dire ni dimité wo be agi mi kofe ko de keto la fleni il be déplacer il be ta che no fe itereta ki bugoti ya toyi o ma min da ini bugoti ya tole nganga sego o be kla ki wole tuguni de ko ni na deuxième fois là ou bien iga orange money e be feka muso mi furu e to ga orange numéro don hein e be muso mi fe fo sérieux be no muso ni nyokoche e ta e furu e to ga orange numéro don non mais c'est à dire vous êtes dégueulasse ça dire vous êtes dégueulasse o doit ne be fa onyena quoi ni ne mu chogoro ba modelier ni mu chogoro ba suguya e I modern fla. Ibo de ga diena tike mneta ko chewa a follow tenye a plana tenye de wa be Facebook wa ni yala de la musulman demseni fitinu no fe parce que a chaman banana kana ataka yirana wa anyera te fla anyera te sabaide anyera fleni ale de Abdoulaye Mbaye ça dire abe keita de do mauda keita te bi keita te shini ituri voilà ituri bi ituri shini a fleni ituri bi chemi fleni ni kuma bala wa musotiki de muso fla ba bolo deun ba bolo awo ale de boko demisenu sadiri ku udaile ka nye kosebe ka soro ka chego nyuma yiro wula wa abe muso manu ta ro be ro de ne ma fa ire de afo voilà ima go be bobara suruni motifu mina ibe erta dronga warsala ibe anyana bo wa pakela ko cliendo mande persesi mangando ne ma fo de ayre de afo wa mbeni taka na ni pempere ano c'est-à-dire hali ni mo ma kontanga da chokoroba c'est-à-dire adore kan bo fana taka na no e kan o fana pempere o mala klaga ansigi no asro justice beidi bedi ou bien ni justice beidi ni fanga bilete kuma amenoyi afra ban siga modele ma fo deni jatike bagato na e mesaita c'est-à-dire na e mesaichi ima iba fo ko abe ko c'est-à-dire ka be ka video munu chika nema c'est-à-dire ko lute bagaba parce que ko fo ite seka ya fo de ne ma fo yere de afo mo de uma da kama ku kono mo seruma c'est-à-dire aba don e kun lo ka bonin dentai mo mi ajiga koroni obe se ki negen ki do ko sugubela parce que ibe mi do cheko ni musoko la atado ni te cheko ni musoko era kundon ere jango kafo c'est-à-dire ka be cheko ni musoko ka be déplacer akama abu negen ta ne be feki ka vie le madi ne be feki ka diena tike ke tantodi ne be feka changement de iga fena tanto c'est-à-dire iga vibe choko jumena ebe muna sisan no nga obele negen ta le ba mo musumanu akono nyele de awuli kuma ni kuma na ushimbe ala wakbar la chebe ba ufe aw formu sigle no kuma na chebe ba ufe ima ya te développer ako croissance ou te développer ka taroshi tsali ni tra bomo ni bomo aw nyabula unyuma be snap filter ni de ni ujole abenyo kenyoke le no nyoko sanfe abenyo kenyoke le no nyoko sanfe billahi snap filtre de l'anneau ou teta ou te bonya ou te agrandi tuguni ça dire faut ite kula ou jole ne beto tanto e fae danga todi e re danga todi wa e ni danga de sugu de nyamogo de ça dire e ni fa bebe ni nyona de lo mekla mina ni fa fana ni fata ko do ikono tina fere danga de ya foli masaraka de blakuru danga de mo ta tienu waldun ta tieni kada o yeton o do mbo bula o ta o dun ta ko lu la ba ko lu o beta pour ko ta o dun ta ko lu blakena ma ko lu sin de letan
manden princesse mangando nte tante mokochi wal ni chiranteta me klambi soro ika konti koro no sisan saraka de nunu mogo ta tinyeni mogo halakiliu ni ne fora yo ayo shibamba makoy ko pa imaye au jibe mine c'est-à-dire ka au jum sama ka ou mine ka ou nyoke o mana do dian ko ko la o te nyesra la o te la nyesra la parce que nunu bo fen be de sama ka bo le no chemi mi furu be tani ye tanto ki ita ki ibla ko la c'est-à-dire kuni jute ko mina ayo vazia o kana dablade ayo vazia fe ni mi bolo be kla ka fam mandim princesse mangano kana ni ye tanga ni simbano donc comédien nunu ne kama obe ande parce que mina le bulibana de kunta ka 3 signes comédien de kama konye photo ira dablan aide o tere me obe décider o ni clé fladon photo ou ya o toko na o jamu na o fana o batoko obe kelen tala man dem princesse mangalo wa febe musumanu fara nyon ka quartier o konona la c'est dire ni ede tati mena ni ye ki bla réseaux sociaux a kla ki frappe aller retour mali be tanya choko jumena c'est-à-dire au don wo shibanga mo do ta ko do mana kula ni na kibe no kuma fo baw yere de be wuli kata kashidamne baw yere de be wuli kata do almamu ni fenwa kasani kata mo nyini fambe fe ka wuli kata ke kashi na yi deje ide nga yere faka ka yere dila mais abe demsene mun collection ko fara nyon ka bula encourager ni sans parent mba frapper aller retour ali shi chete wuli ga ba fanga c'est-à-dire mba frapper aller retour ali chete wuli ga ba fanga wa ado be no c'est-à-dire ou kanche bega che ou blata nya pepe photo bla tem ben ala na krache ou yere che munu kumbu no fo ou yere de bina ne wuli ou kanche be ou blata ni wa nye kuma kelen fo we musomani munu meni pa ken nya ni ku yere di che were ma e che barabo bolo che munu nu bebo hali ni che ntara kata musonyana ma were nyini kubo musonyana ma furu ngubo musonyana ma numero de nyini c'est-à-dire ka ou ga che mani nu blabla o musoyina pour que ou ga che mani do ka seko o tigi be feka musom furu ve o tigi musom furu wa chemani nu ngata coucher ni oye pour que ko photo no video soro ko do chema ko ka furu sa o te banyengo dinya e mako tenye mako were mako tenye o e banyengo dinya di o kumala quand ni petit gimani c'est-à-dire tout gâté kama bu makono ou be bo be décision di parce que una nani imur ni kulanga mi kama di dule me bi photo to ikata me konya auto auto ide ou vous décidez soit auto na ou jamu na wa numéro de téléphone ni quartier na ou fana ou batoko soit photo voilà ko be ko kele man dem princesse mangano liti betadi wa obi ka boli ka ta dugu la me ka ta wini yoro kele na ko be ko kele donc décision di le flene o ma ça dit o luta kama ou ba décider donc no lugo ko wa mingo kele no i photo ni to ni jam blale ki fani batoko fo ngam so ka farne auto photo blind ante continue fe we ko be ko kele sinon o ta dabla de quand au petit gimao nous de be c'est-à-dire demsen fitinu wero la encourager ku bo école tasira ou kan c'est-à-dire ku bo classe konono la wallahi c'est-à-dire awira be chamando ala sa parce que awira a confirmer awira be chamando ala wallahi uga city dobe ko gosping ni c'est-à-dire demsen fitinu ndron de bo kono les lycéens de 10e 11e bac ah nawe chewo warakali ulukan billahi obe bamusu yala billahi nawe chewo warakali ulukan awire be bamusu ala we demsen fitinu ya na foro demsen fitinu ni ko ne bawto ni tawto ali na foro we sugo ni kulangala ko fimani obla ako kanga do konta obla wa ko be ko kini kani kuma fo ça dire ka maliga fasakala amenyonta o aso décision o bana ka ba kelemeta o kuma la ko be ko kini kelemita ra oyoyi sokurani mo yoro ni toko de Musa Bugu aw ko ni mina na wa video de ko aw ni ne be nyon buludi ne mina na wa video de o de be pempere jamana ngono c'est-à-dire ana photo na nyero ne taw to de wa muso mi be proximity ala o du ngono menali proximity mi be du ngono Musa Bugu la i belebele de mbi fasa zini sans parente turkele ni ma fasa ba fo mande princesse ba ko tu haramuduna ka free ma free e cheo tale no Vietnam jo Musa Bugu la ko to esoi c'est-à-dire mo gosu be biga so kono we ba kalama ko be ko kili mo ko nyene ma kalama munu bala olube sama ka boyore ngono mbe soro ka frappe mondial ke sans fait fo duguma saraka din ta baga mo mate ko lumine ko lubugo ha pe cheni bugo te ntoka baga cheni mako o kolobe bo nyona ko o de be garanse man dinema ha o dun sengena netene garanse ma fo ha netene ka continuer garanse ma fo la wa me do ra fo mi nga juguni ni be nyana ko ta baga cheni mate ka cheni bugo inte nyaba u belaw
Ote bulbuli ga jigi la ali sisan nyeba lo be mouvement mine parce que ne ga équipe la do mba jigi nguna abo ko de clé fali ko kan o ta on ne be nyogon bulu ko be ko kele anga ba le beat est malade quoi. Konganani folie gaga ate maliga fonye. Mone bode ni folie gaga ate lexi fonye. Moche giseni debe gaga ni de maliga pasaye. Duwa bude ni debe gaga ni de lexi pasaye. Aniko nananiko maliga family niko. Aniko nananiko maliga family niko. Aniko jebaniko maliga family niko. Tinyega po jamana kungera kaza uboy. Wallahi. Tinyega po jamana kungera pinga ninge duye. Ni ala chere. Yes abuge duye. Wallahi. Ye mabila duye. Wallahi. Galunde me duye. Na ala chere. Temiye dara bokorota. Tinye dara bokorota. Lancy. Temiye dara bokorota. La diriya dara bokorota. La force invisible. Temiye dara bokorota. Iliniya dara bokorota. La main de Dieu. Ye mone wambela. Konganani folie gaga ate maliga fonye. So. Mone bode ni folie gaga ate lengsi fonye. Hey, Nani boy. Moche giseni deme gaga ni e maliga pasaye. Duwa bude ni deme gaga ni e lengsi pasaye. Elexi. Aniko Nananiko. maliga family niko. Aniko. Nananiko. Maliga family niko. Allez. Nananiko. Maliga family niko. Maliga ne koko dame ningine. Koko marala sinzo. Avec ce qui voit. Yaga boli Avec ce qu'il y a. Koshima fusa siye. Saliaga bolibega. Ah oui. Nananiko. Nananiko. Sote sabato di. Eh, ala ya ujole. Aye makono. Monsieur Iemfoni, nella di Mone Bombella, Adamman Signor Paolo Davis, di vedere Fabire, Nani Boy. Nani boy. Maliga. Maliga. Nani Foli Gaga, Ate Maliga Fogni, Mone Bordeni Foli Gaga, Ate Maliga Fogni. Eh ala. Moche Giseni Dele Gaga, Ela nga musoro dia sai kuna soba musoro ita kadia. Abe Abe Lengsi Patai, Aniko, Nananiko, Maliga Family, Aniko, Nananiko, Maliga Family, Aniko, Nananiko. Maliga family. Chesiri e bana. Eh, ne nu mena chesiri e ala. Ni ku e ala sa. Ni wu yen kato de po di bora kai ke. Amen. Ni wu e cheko do ne ora cheko ni ko free maka fon tu me yugo ba do ni. Je vous aime tous, Arambe.